राजा अनवर के खतूत, झूठे रूप के दर्शन, मोहब्बत की अनमोल दास्तान। ये कहानी 1972-73 के दिनों में रकम की गई। अब हम इस कहानी के अगले खत की तरफ बढ़ते हैं। ये खत नंबर 19 है। 12 मार्च 1973। लियाकत हॉल। फिर तुम्हारे साहिब से मुलाकात हो ही गई। सच पूछो तो मैं इस अचानक मुलाकात के लिए जहनी तौर पर तैयार ना था। शायद खुरम भी मेरी ही तरह ऐसे किसी मौके के लिए आमादा ना हुआ होगा, लिहाजा बात रस्मी हेलो हेलो से आगे ना चल पाई। मैंने तुम्हारी जानिब देखा, फिर पल भर के लिए तुम्हारे होंठ फैले, लेकिन तुम्हारा चेहरा एहसास नज़ा के कर्ब में डूबा नजर आया। प्याली पर झुकते हुए मैंने सोचा, ये शख्स मेरी जिद है, इसने मुझे महरूमियों के अनगिनत जख्म दिए हैं। एक और कलाबाजी आई, नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी आगोश की खुशबू से आशना है। मैं और वो दो ऐसे दरियाओं की मानंद हैं जो मुख्तलिफ सम्मतों में बहने के बावजूद एक ही समंदर में गिरते हैं। इसलिए वो मुझे अच्छा भी लगा। फिर मेरी नजर उसके होंठों पर गई। ये होंठ तुम्हारे होंठों पर पेवस्त होते होंगे, और मेरा जैसे सारा खून हटकर बाहर आने लगा। एक और मोड़ आया, ये आदमी ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ सो सकता है, अपने ऐसे 4-5 बच्चे पैदा कर सकता है, और बस। ये काम तो वो किसी भी औरत के साथ अंजाम दे सकता है, क्या जरूर कि तुम ही हो। इतने में सबीहा ने जैसे पूरी 5 सदियों के सकूत पर हथौड़ा बरसाया। शुक्र जानो वो कहीं से नाजिल हो गई, वरना हम तीनों जाने कब तक यूं ही गुमसुम बैठे रहते। खुरम उसके साथ बातें करने लगा, और मैंने जाना जैसे कब्र से बाहर आ गया। यूं ही सबीहा वापस मुड़ी, मैं भी उठा। खुरम के चेहरे पर तमानियत की गहरी लकीर उभरी। तो बज़ाहिर अपने आप पर काबू पा चुकी थी, ताहम मुझे किसी दूर अफ्तादा स्यारे की तरह नजर आई, जो अपने मदार से हटकर खलाओं में खो चला। मैं और सबीहा हासिल की जानिब चले। रास्ते में नाज गुलाब की क्यारियों पर झुकी फूल तोड़ रही थी। शांति की अलामत के तौर पर मैंने उसे सफेद गुलाब का फूल पेश किया और बाकायदा कॉर्निश में जलाया। वो शैतानी नजरों से मुस्कुरा दी। फिर मैंने कांटों में उलझा उसका सफेद दुपट्टा झुककर छुड़ाया। सबीहा करीब खड़ी मुस्कुराती रही, कहने लगी, खुदा खैर करे, आज नाज की बड़ी खिदमत हो रही है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, नाज ने उंगली के इशारे से सबीहा को समझाया, दिमाग चल गया है, और हम तीनों हंस दिए। मैं इन दोनों को फूलों के दामन में छोड़कर सोचों के नोकीले कांटों पर चलता हुआ यूनिवर्सिटी के बाहर खुले खेतों की जानब निकल गया। ज़ेरे तामीर मस्जिद से जरा परे एक मंदिर पर बैठ गया, उसी जगह जहां अती ने .22 की राइफल से फाख्ता को निशाना बनाकर तुमसे फिल्म की शर्त जीती थी। और फिर मुझे वो मंजर याद करके हंसी आ गई। गुल ने अति को अपने कंधों पर उठाया हुआ था, और हम सब उसके इर्द गिर्द शेर कैंपस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शाहिदा ने गुल को जरा सा धक्का लगा दिया, और बेचारा शेर कैंपस लड़ता हुआ खेत में गिरा था। एन उसी जगह बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ जैसे मैं जख्मी फाख्ता हूँ, और खेत मेरे रिश्ते खून से भर गए हैं। क्या लोगों की आंखें ये सब कुछ देखने से माजूर हैं? जहन ने एक और अंगड़ाई दी। दो खुदसाद इंसानों से बशक वक्त प्यार करना नामुमकिन है। याद है ना, जब पहले दिन मिले थे, शदीद कुर्बत के इन लम्हात में मेरे मुंह से बेख्तियार उस गांव वाली लड़की का नाम निकल गया था। तुम नाराज होकर उठ बैठी थी। फिर मैंने एक तवील खत में तफसील से अपना माजी लिखा था, और अब ये आलम है कि किसी को बुलाऊं तो जुबान से तुम्हारा नाम बह निकलेगा। जाने तुम दो आदमियों से एक वक्त प्यार के गर्म उबलते जज्बात के साथ किस तरह मिलती हो। कोई हमसा हो तो एक शुगल बर्पा करे, एक दूसरे का जिक्र चले, और दूसरे के साथ पहले की बातें हों, और दोनों ही अपने अपने किए और ना किए पर शर्मिंदा रहा करे। फिर मुझे तुम्हारी वो बात याद आई, मैं कोई मशीन तो नहीं, इंसान हूँ। दो आदमियों से भाई एक वक्त एक सा प्यार कैसे कर सकती हूँ? माँ भी अपने बच्चों से यकसा प्यार नहीं कर सकती। खुरम के बैठे बैठे अचानक ख्यालों में खो जाती हूँ। जानते हैं, इस वक्त मैं आपके मुतालिक सोच रही होती हूँ। आप दोनों की आदतें एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ है। हर बात पर मुझे दूसरा याद आ जाता है। शाम के वक्त में खुरम के साथ कार में बैठे आपको कैफे के आसपास टहलते देखा करती हूँ। पिछले दिनों आप नहीं थे। आपकी कसम मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। आप तो खुरम भी मुझे कई दफा कह चुका है कि तुम बदलती जा रही हो। एक दिन मैं आपके मुतालिक बात कर रही थी तो उसने कहा, यूं लगता है कि शादी के बाद मुझे अपने घर में एक कमरा तुम्हारे रूहानी पैगंबर के लिए मखसूस करना पड़ेगा, और उस कमरे में मुझे दाखिल होने की इजाजत ना होगी। लेकिन आप भी मुझसे खुश नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊं? और मैंने तुम्हें शाहिदा के सामने ही सीने से लगा लिया था। सबीहा और शैला उस्मान से स्कूटर चलाना सीख रही थी,
اور ہم اندھیرے میں ڈوبے کیفیٹیریا کے ایک کونے میں بیٹھے بظاہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ صبیحہ ہم تینوں پر معنی خیز آوازیں لگا رہی تھی۔ تم نے اتنی کھل کر بات کی تھی اور شاید میں کبھی بھی یہ بات بھلا نہ سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم انسانی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاؤ گی، تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ ہم دونوں اکھڑے ہوئے درخت کی طرح زمین پر آ رہیں گے۔ میں یہی کچھ سوچتا ہوا وہاں سے واپس پلٹا۔ عطی صاحب کے ساتھ ایک شام منائی جائے۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے لاڈ سے کہا تھا میرا بیٹا مجسٹریٹ بنے گا۔ چنانچہ جناب نے خاموشی سے مجسٹریٹی کا امتحان دے مارا ہے، بڑی مشکل سے خبر کھینچی ہے، پروگرام بنا ہے جب وہ ہم میں سے کسی کو نظر آئے فوراً کہا جائے ماں کا کیا ہوتا ہے۔ وہ بیچاری تو پیار کے مارے کہہ دیتی ہے میرا بیٹا کرنل جنرل بنے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ چلو اگر ماں نے غلطی سے کہہ ہی دیا تھا کہ میرا بیٹا جج بنے گا، تمہیں تو کچھ احساس ہونا چاہیے تھا۔ بھائی صاحب کو دیکھو کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ عوامی میلے پر ضرور چلیں گے، کارڈز کا کوئی بندوبست کرا ہی لیں گے، جس دن بھٹو صاحب آئیں اس دن چلنا چاہیے، ان کی تقریر سن لیں گے، ویسے اس دن رش بہت ہوگا۔ میرا خیال ہے صبیحہ کو شک ہو گیا ہے، وہ بڑی معنی خیز باتیں کر رہی ہے، بچی تو نہیں، ہر وقت ساتھ رہتی ہے، مانا کہ ہم کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کرتے پھر بھی لوگ ہماری آنکھوں سے پیار کا امٹتا طوفان تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ صبیحہ کم از کم اتنا ضرور جانتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میرا تو خیال ہے اسے اعتماد میں لے ہی لو۔ سائیکالوجی پر تمہیں 2 کتابیں بھجوا رہا ہوں، دونوں فرائیڈ پر کمنٹری ہیں۔ تم نے فرائیڈ پر جو کتاب مانگی تھی وہ ہماری لائبریری میں موجود نہیں، شعبہ نفسیات میں ہو تو محجبین وغیرہ سے کہہ دینا، وہ تمہیں لا دیں گی۔ توبہ توبہ، تمہارے استاد بھی کتنے بے سرے ہیں کہ فرائیڈ کو صرف اور صرف جنس کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ فرائیڈ سیکس یعنی جنس کے عام تصور کی بات نہیں کرتا، وہ ایک نئی اور جامع اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ فرائیڈ نے لبیڈو کا لفظ زندگی قوت محرکہ کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ جنس بھی اس قوت محرکہ کا ایک اظہار ہے، لیکن وہ زندگی کی قوت محرکہ کو محض جنس قرار نہیں دیتا۔ اگر تمہارا کوئی استاد لبیڈو کا ترجمہ سیکس کرتا ہے تو وہ فرائیڈ پر بھی ظلم کر رہا ہے اور علم پر بھی۔ فرائیڈ کی یہ غلطی تھی کہ اس نے جنس کی اہمیت کو بنیاد بنایا۔ اس کی بنیادی خامی یہ ہے کہ وہ انسان کے افعال کو لاشعور کے اندھے دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے، وہ حال کو ماضی کا تابع بنا دیتا ہے، وہ معاشرے کی ٹھوس مادی صورت کو جھٹلا کر ماورائیت کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ شعور یا تحت شعور فرد اور معاشرتی صورتحال کے اتصال سے جنم لیتا ہے۔ معاشرہ اور اس کی مادی صورتیں فرد کی نفسیات کو مرتب کرتی ہیں، اور پھر فرد اپنے افعال کے گرد و پیش کو بدلتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے، عمر بھر اپنے خیالات اور عادات میں قطع و برید کرتا رہتا ہے، جبکہ فرائیڈ کا انسان ایک مفعول، مجبور، محض اپنے لاشعور کا ابدی غلام ہے۔ تاہم یہ دونوں کتابیں پڑھ لو، کسی دن بحث کر لیں گے۔ بہت سا پیار، تمہارا ہمیشہ۔